हेलो गाइस जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର କିଶନଗରର ଆମ ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର କୁ ଆଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଲେଡିଜ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ନାଜ କରିକି ପଳେଇଗଲେ ଲେଡିଜ ଭେନିଟି କିଣିବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ कोड रखी दे ना कोन मिनिट कोन एमती भेनिट भेनिट जाउछी आई लेडीज कलर को किरागिरी करछि ये तांकर तो दर्शक बंधु समस्त अनेक जन सब देखि पारथिबे चलन जीवा में एग्जाम अछि हमर आज कोन आज अछि केमिस्ट्री मंत्र पढु जूलॉजी प्रैक्टिकल अछि आज सर जीवा हमर केमिस्ट्री चलन तो जीवा एग्जाम दबा को आफंडा पिंदे की हॉल में जीबी सर जाइए आसतु बुझा सब सांग मानकर केमती कौन है परीक्षा भाई भाई शुण आउ तुम केमती कौन परीक्षा है प्रैक्टिकल एग्जाम जो 4 दिन जो प्रैक्टिकल कैमेरा कौन भल पूरा भल 4टा जगह आस भाई भाई तू एबे पचारि प्रियांशु भाई की केमती कौन 4टा परीक्षा परीक्षा नो टेंशन भाई माने 250 काम कर मैंने 50 टा देख तुम काम खत्म कर मोर जूलॉजी एटा प्रैक्टिकल खाता पळे आइची आ दीपक भाई बाटू जंदी खाता दीपक भाई गठू नबा भाई भाई कैमरा गुटी भाई भाई टिके व्यस्त होने टिके को माने 4टा जो परीक्षा गला प्रैक्टिकल एग्जाम तू दे ने नंबर दे ने भाई टिके रो भाई 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 पहली पहली कौन दीपक भाई केमती कौन तुम परीक्षा गला 4 दिन 4टा प्रैक्टिकल एग्जाम गला केमती बहुत बढ़िया गला जाउन में रुद्र भाई गुटू नबा रुद्र भाई हमर पहले जो 4टा परीक्षा गला केमती कौन हेला एते भल्ला से हमें धनु भाई टिके आस धनु भाई टिके टिके साडे एग्जाम चलची तुम आडू आस भरी केम कोन तमर चलची परीक्षाटा केम कोन हैला परीक्षा चळिला भळे हैला माने पूरा वाला हो धन्यवाद जानन आमे रुद्र भाई गटू बुझिबा केम कोन हैची रुद्र भाई आस हमर आउ जने ब्लॉगर कॉमन बॉयज ब्लॉग तांकर आइची आ खाउचंदी कोन खाउचंदी देखन चकला मुडी इज दिस एंटरटेनिंग तुम जो 4टा प्रैक्टिकल एग्जाम गला केम कोन हैला सब बढ़िया की आउ कोन किछि आगु कोन कहि रेकॉर्ड को तारा इज्जत नहीं बटे रेकॉर्ड और ये हमर आउ जने ब्लॉगर हमर मिस्टर सिपुन ब्लॉग भाई तमर केम कोन हैची बहुत भलो हला ता सहित नंदा भाई करे भलो हैची तेनु ताको चैनल को बहुत बहुत करी सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर थैंक यू चलन तू देखिबा आउ कर मुकेश भाई चिंटू भाई ओ चिंटू भाई टिके सुनो चिंटू भाई मते कोन हां ये हमर चिंकू भाई अछंदी चिंकू भाई तमर केम कोन एग्जाम टा हला तमर जो एग्जाम करतलो केम कोन एग्जाम टा भलो हला ए तो मन नहीं मिडी पेरे आज फोकस स्टेट हां को नहीं को भल लागिला ये गोटे रोज आनी देलानी ओहो देलानी हो फ्रेंड्स एबे जाउची हमें हमर भाई शक्तिमान कॉलेज शक्तिमान तांकु पचारिया तमर जो 4टा परीक्षा गला प्रैक्टिकल केम कोन हैची तमर हमर
ମୋର ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରହୁ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଆମେ କଣ ଅଧିକ ରଖିଦେଲେ ଖରାପ ତମେ ରଖିଦବ ମୁଁ ଆଗକୁ କରିବି ତମେ କରିବ ସେ ରହିପାରିବନି ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମର ଖରାପ ତମର ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଚାହୁଁନି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଭାଇ କହୁଛ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମୋର ଅଧିକା ହଁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଖା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଅଛି ଆମର ଜୁଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଯୋଉ 3ଟା ପରୀକ୍ଷା ଯାଇଛି ତମର କେମିତି କଣ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଚୋଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ଆଜି ଭଲ ହଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଅନୁଭୂତିଟା ନେବା ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଆମର 4ଟା ଏକ୍ଜାମ ଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ତମର କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସରେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ତ ଆଇଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ଏତେ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଭାଇବାଟା ଆଉ ଆଜି ତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ କରିବ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାଟା ଆଉଛି ଥିଓରି କଥା ଆଉ କୁହ ନାହିଁ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ କ'ଣ କେବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତିକା ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆମ 10ମ ବେଳେ କହିଥିଲେ କରୋନା ବେଳେ ତ ମୁଁ କହିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ମାଟ୍ରିକ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ନିଜ ମତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ କରୋନା ଓହୋ ମାନେ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଆପଣ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ତ କରିଦେବି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏଇଠୁ କଲି ତ ଧନ୍ୟବାଦ फ्रेंड्स ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର 2 ଜଣ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଇଏ ବି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲଗ ବଢଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବ୍ଲଗର ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢଉଛନ୍ତି मुकेश भाई आउछन भाई भाई टिके रुहंतु आउ केम कोन परीक्षा आपनकर हैला से विषय रे अनुभूतिटा भल होइछ आ टिके जोर किनि कोन भल होइछ आउ ने हमर किशोर रे पढि किनि कोन चाकरी फाकरी करिवार अछि आपनकर आशा किछि कहियो तळे देखा जियो हां भाई धन्यवाद जा एबे हमर सरी गला एग्जाम जाउछ हम घर को एबे देखि परछि घर को जाउछ आशा करछि वीडियोटी मोर भल लागियो वीडियोटी भल लागिले लाइक करियो शेयर करबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करबे अरे मोर बहुत